दिलवाले तो बहुत देखे, लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। डाको डाको मनारे देखो खुले ধামালি না কি হচ্ছে ধামালি चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो বন্ধুরা আমার হাজবেন্ড আমাকে মোবাইল গিফট করেছে প্রো 5G। रुको जरा सबर करो। देखो বন্ধুরা কি স্মুথ আমার মোবাইল। वाह मोबाइल तो बहुत बढ़िया। फेसबुक আমার वाह তুমি ফেসবুক সব রেডি করে রাখছো আমার। वापस रखो से কখন করছো? বাহ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ।